Halina't umasenso sa Balitang Land Bank. Hatid sa inyo ng Land Bank. Your future powered by Land Bank. Mga kasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa seed liniment oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katol-katol sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit nga dinggay malikayan usab mga kagalaan. Busa gamit na makasama sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata magaling. Dad's got this. Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And Max! Make everyday dishes mayo with the #1 mayo. Ladies' Choice. Make every dish mayo special with the #1 Ladies' Choice. Sibakin ang korupsyon! Sibakin ang katiwalian nang sumagana naman ang bayan! Sibak Party List! 93 sa balota! Political advertisement paid for and by Sibak Party List. Address 271 P. Tuazon Boulevard, Barangay San Roque, Cubao, Quezon City. Ako si Crisel Jane Rebolio, 25 years old, insurance agent. Nagiinom ko og stress tabs matag adlaw labaw na kong stress. Tung nahibaw-an ako nga ang stress di ay makahurot sa nutrients akong lawas, gipangita gyud nako ang stress tabs. Tan-aw nako, go sa proper diet and exercise, si stress tabs ang nakatabang nga ibalik ang mga nawalang nutrients nako tungod sa stress. Ayaw pasagdi nga hot doon sa stress ang nutrients para looking fresh o alert paghihapon bisan stress. Always read the label prior to use. Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Kakayanin natin ang stress sa tulong ng Stress Tabs. Tolentino ng bawat Pilipino. Tolentino, Senador. Political advertisement paid for Francis Tolentino, Barangay Tolentino East, Tagaytay City. Political advertisement paid by Francis Paul, 15 Tanay Street, Barangay San Jose, Quezon City. Ivana at Melay, i-shoutout ang favorite tuna ulam nyo! 555 tuna! Our favorite tuna. Kapritada, sisig, Bicol Express at iba pa! Tay tuna namin. Kay sarap ulamin! Complete tuna. Is delicious pa! 555 our favorite tuna. Mas pinamura na kesa dating presyo ng 155 grams, as low as 27.70 SRP per can. Si Camille Villar, eto na. Kahit bata pa, maraming nagawa. Ang pagtulong sa mahirap, minana niya. Si Camille Tatak Villar, maraming natulungan, matanda't kabataan. Siya ang pagbabago na papanahon. Camille Villar, bagong boses, bagong bukas. Iboto number 66 sa Senado. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. Second floor, Villar Foundation Building, C5 Extension Road, Pulang Lupa 1, Las Piñas City. Coco Martin po, certified Argentina corned beef lover. Kasi naman, ang hibla, malaman. Made with 100% real beef pa. At masarap talaga. Hinahanap-hanap kita. Sarap ng Argentina. Sa presyong abot kaya, promise. Busog ang araw-araw ko. As part of 3 complete meals, sarap na hahanap-hanapin sa malapit na tindahan o grocery. Bili na! Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Generosity o bukas palad, tatak Pilipino. Sa krisis nagkakaisa, hindi nag-aatubiling tumulong sa kapwa, pagbibigay ng pagkain at pagsasama sa oras ng paghihirap. Magkaroon kayo ng pag-ibig sa isa't isa nang walang pagkukunwari. Roma 12 Siyam. Generosity o bukas palad, ikaw ay M Extraordinary Pinoy. Brought to you by
MX3 Coffee and Tea. MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Kasmooth sa hair! Pero itchy na sad! Kahumot sa hair! Pero itchy na sad! Kabouncy sa hair! Pero itchy na sad! Tiis ganda sa it! Kasi is ganda yarn! Girl, bas hindi na makaya sa beauty shampoo. Huh? Stop the katiis ganda with Head & Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair! Gadijud matiis sa uban! Pagsulay na karon sa Head & Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head & Shoulders. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Land Bank. Your future powered by Land Bank.